ओम शांति। साकार बांगला मुरली 29 सेप्टेम्बर 2025। आज के बाबा बोलेছেন मिष्टि बाच्चारा, बाबा एसेছেন তোমাদের জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রদান করতে, যাতে তোমরা এই সৃষ্টির আদি মধ্য এবং অন্তকে জানতে পারো। प्रश्न, सिंहेर मतो शक्तिधारीरा कोन विषयके साहसेर संगे बोझाते पारे? এই জ্ঞানেরও এমন কতগুলো বিষয় আছে, এমন কতগুলো টপিক আছে যা বোঝানোর জন্য সিংহের মতো বাহিনী চাই, সাহস চাই। আর বাবা বলছে কোন সেই বিষয়, কোন সেই টপিক? উত্তর, অন্য ধর্মের মানুষদের এই কথা বোঝাতে হবে যে তোমরা নিজেদের পরমাত্মা নয়, আত্মা মনে করো। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো, তাহলেই বিকর্ম বিনাশ হবে আর তোমরা মুক্তিধামে চলে যাবে। নিজেকে পরমাত্মা মনে করলে বিকর্ম বিনাশ হতে পারবে না। এই কথা সিংহবাহিনী শক্তিধারীরাই সাহসের সঙ্গে বোঝাতে পারবে। এই বোঝানোর অভ্যাসেরও প্রয়োজন। বাবা ধারণার জন্য মুখ্য সার 1 নম্বর, এই পুরানো দুনিয়ার এখন অবসান হবে, তাই এই দুনিয়ার প্রতি সন্ন্যাস নিতে হবে। দুনিয়া ত্যাগ করে কোথাও যেতে হবে না, কিন্তু একে বুদ্ধির দ্বারা ভুলতে হবে। নাম্বার 2, নির্বাণ ধামে যাওয়ার জন্য সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে। এই রচনার आदि मध्य एवं अंत के सम्पूर्ण बुझे नतून दुनियाते उच्च पद लाभ करते हबे। वरदान, कोनो आत्मा के प्राप्तिर अनुभूति करिए यथार्थ सेवाधारी भव। यथार्थ सेवा भाव अर्थात सदा प्रत्येक आत्मार प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामनार भाव। सेवा भाव अर्थात प्रत्येक आत्मा के भावना अनुसारे फल प्रदान करा। सेवा अर्थात कोनो आत्मा के प्राप्तिर मेवा अनुभव करानो। एरकम सेवाते तपस्याओ साथे साथे चले। जेखाने यथार्थ सेवा भाव आछे सेखाने तपस्यार भाव आलादा थाके ना। जे तपस्याते त्याग तपस्या नेই सेटा हलो नामधारी सेवा। एइजন্য त्याग तपस्या और सेवार कम्बाइंड रूप द्वारा सत्यिकारेर यथार्थ सेवादारी हओ। स्लोगान, নম্রতা और धैर्यतार गुण धारण करो, ताहले যোগাগ্নিও शांत হয়ে যাবে।